फिल्म इंडस्ट्री की पिछली कई साल मेहनत पर पानी बहा देने वाला गाजी अर्तुगरुल ड्रामा मुसलमान दाढ़ी में और ख़ातून पर्दे में भी खूबसूरत हो सकती है, ये दिखाने वाला गाजी अर्तुगरुल ड्रामा क्या है और मगरबी दुनिया और अरब ममालिक इसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं, देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी मुआज़ शाहिद। गाजी अर्तुगरुल ड्रामा सारी दुनिया में जो है वो मशहूर हो गया और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी अब दिखाया जाने लगा है। इमरान खान साहब ने पिछले दिनों इस बारे में गुफ्तगू की कि मेरा दिल चाहता है कि हर पाकिस्तानी इस ड्रामे को देखे, और यूरोप ने जो हमारे यहाँ फहाशी फैलाई है और यूरोप की पिछली फिल्मों को देख देख कर और इंडिया की फिल्मों को देख देख कर यहाँ पर हमारे क्राइम की रेशो कितनी बड़ी है, इस चीज़ से हम बाहर निकलें। और ज़ाहिरी तौर पर ये गलत जो तासुर फैलाया गया है कि ये ना देखें, इससे आप बाहर निकलें, बल्कि आप इसको देखें ताकि आपको इस्लामी तारीख का पता चले। और पाकिस्तान के अंदर इसको बाकायदा तौर पर जो है उर्दू में इसकी तर्जमा करवा कर भी शुरू करवाया गया है। अब इसके बारे में दो तरह के लोग सामने आए हैं। एक वो लोग जो कह रहे हैं कि इस ड्रामे को ना देखें, और दूसरे वो लोग जो कह रहे हैं कि इस ड्रामे को देखने में कोई हर्ज नहीं है। पहली बात हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि वो लोग जो पहले से किसी ड्रामे और फिल्म और गाने वगैरह इस चीज़ से दूर हैं, वो हरगिज़ इस ड्रामे को भी ना देखें, क्योंकि कुछ खराबियां जो हैं वो इन चीज़ों को देखने के साथ आती हैं, जो गुनाह की चीज़ें हैं उन चीज़ों से वो दूर रहें तो अच्छी बात है। लेकिन वो लोग जो पहले से इंडियन फिल्मों को देख रहे हैं, इंडियन ड्रामों को देख रहे हैं, अमेरिकन फिल्मों को देख रहे हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड को देख रहे हैं, पहले से वो इस गुनाह में मुब्तला हैं और वो उनका कल्चर अपने अंदर ला रहे हैं, उनकी मोहब्बत इनके दिलों में पैदा हो रही है। वो पहले आंट मैन के शदाई हैं और वो पहले जो है स्पाइडर मैन को पसंद करते हैं और वो सुपरमैन को पसंद करते हैं, और दूसरे तीसरे इस तरह के जो किरदार हैं वो उनके आशिक हैं। तो उनको चाहिए कि वो उससे हटकर इसकी जानिब मुतवज्जे हों और इसको देख लें। अब बात करते हैं उस बात पर कि इसके बारे में मुख्तलिफ फतवे भी लिए गए कि पाकिस्तान के अंदर भी और दूसरे ममालिक में भी इसके खिलाफ फतवा दिया गया कि ये देखना ठीक नहीं है। तो जो बात है शरीयत की कि शरीयत क्या कहती है, जब भी आप मसला पूछने के लिए किसी जगह तशरीफ ले जाएंगे तो आपको शरीयत के उसूलों के मुताबिक जो है वो फतवा बताया जाएगा। वो देखा जाएगा क्या इसके अंदर गैर महरम खवातीन दिखाई जा रही हैं, और क्या इसके अंदर साज मौजूद है, क्या इसके अंदर और इस तरह की दो तीन चीज़ें जो नज़र आती हैं वो मौजूद हैं। तो वो आपको फतवा यही देंगे कि ये जायज़ नहीं है, आप इसको ना देखें। लेकिन जो है फ़ायदा आमा को नहीं देखा जाएगा, शरीयत को देखा जाएगा। अब दूसरी तरफ आते हैं कि सारी दुनिया के अंदर इस वक्त 700 मिलियन लोग जो हैं वो इसके देखने वाले हैं, और यूरोप के अंदर भी अब ये दिखाया जा रहा है, और तुर्की ने एक नई बुनियाद रखी है और लोग इस चीज़ का इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि रजब तैयब उर्दुगान ने जो है इसके ज़रिए से मुसलमानों के अंदर एक जज्बा बेदार करने की कोशिश की है, और शायद खिलाफत उस्मानिया का दोबारा से एक जो है वो नया मोड़ आने वाला है, निशात सानिया की तरफ इसका इशारा जाता है। लेकिन आप ये देखें कि पहले इंडिया ने इसकी मुखालफत की, इसके साथ अमेरिका ने इसकी मुखालफत की, और उसके बाद फिर जो है कश्मीर के अंदर इस पर पाबंदी लगाई गई इंडिया की जानिब से कि ये इस ड्रामे को ना देखा जाए। फिर इसके बाद सऊदीया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस पर पाबंदी लगाई, बल्कि इसके खिलाफ $40 मिलियन पर मबनी एक ड्रामा भी बनाया, जिस पर उनका खर्चा $40 मिलियन आया है। वो इसके खिलाफ एक ड्रामा भी बनाया, और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पाबंदी लगा कर रखी कि इस ड्रामे को ना देखें। फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी और जगह से भी इस पर फतवे आए कि ये ठीक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखें कि इसके अंदर और इंडियन फिल्मों और ड्रामों के अंदर क्या फ़र्क है। इंडियन फिल्मों और ड्रामों को देखने वाले जो हजरात हैं वो मंदिर को देख रहे हैं, और वो फहाशी को उरियानी को देख रहे हैं, और वो सारा गंद देख रहे हैं। उसके मुकाबले में अगर हम इस ड्रामे को देखते हैं तो वो फ़ायदा मंद है। लेकिन वो शख्स जो पहले से ड्रामे देख रहा है और
اس نے ترکی کے اندر جو ہے وہ ایک بہت چینجنگ لائی ہے. پاکستان کے اندر وہ لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ فلموں اور ڈراموں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ترکی نے اس کے ذریعے سے بہت پیسہ بھی کمایا ہے. اور اب یہ 60 ممالک میں، دنیا کے 60 ممالک میں، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، اور نیٹ فلکس میں بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ دوسری جو ہے ممالک، ازبکستان، تاجکستان اور آذربائیجان اور اس طرح کے اور ممالک میں یہ ڈرامہ جو ہے وہ دکھایا جانے لگا ہے. اور کشمیر کے اندر پابندی لگی کہ آپ اس ڈرامے کو نہیں دکھائیں گے، کیونکہ اس کے ذریعے سے کشمیریوں کے اندر جو ہے وہ ایک ولولہ پیدا ہو رہا ہے، اور ان کے اندر وہ لڑائی اور جو ہے وہ جنگ کی کیفیت دوبارہ ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کو امریکہ نے اور یورپ کے ممالک نے اس کو جو ہے وہ خاموش جنگ کا پیغام جو ہے وہ بھی قرار دیا. تو انہوں نے اس پر پابندی لگائی انڈیا نے کشمیر کے اندر، کہ نیٹ سے یہ ڈاؤن لوڈ کر کے پھر انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. آن لائن نہیں دکھایا تو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے یو ایس بی کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس طرح پھیلایا، اور ان کے انٹرویوز اور ان کے کمنٹس اور ان کی پوسٹوں سے یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہمیں بہت دلی سکون ملتا ہے، اور ہم اس وقت جب ہم اپنے گھروں میں محصور ہیں تو ہم اس کو دیکھ کر کچھ دلی سکون پاتے ہیں. تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب ساری یورپین کنٹریز نے اس کی مخالفت تو کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ممالک نے بھی اس کی کھل کر مخالفت کی. اس وقت میں پاکستان کے اندر عمران خان نے اس کو جو ہے وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو شروع کیا جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی تاریخ سے واقف ہوں. اور طیب اردگان نے یہ کہا کہ جب تک شیر اپنی جو ہے تاریخ خود نہیں لکھیں گے تو ان کے شکاری جو ہیں وہ ان کو ہمیشہ زج کریں گے اور ان کا شکار کریں گے اور خود ہیرو بنتے رہیں گے. لہٰذا ہم اپنی تاریخ خود لکھیں گے. اور اس کے اندر انہوں نے کئی اچھی چیزیں بھی ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور علماء کی تعظیم، اور اس طرح سے اللہ پر بھروسہ اور اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ جنگ کے لیے جانا، اور یہ چیزیں جو ہیں جو مسلمانوں کو جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں اور ان کے دل کو ابھارتی ہیں. اور دوسری اور تیسری غلط چیزوں میں ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ جو لوگ پہلے سے ان فلموں ڈراموں میں لگے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں سے ان کی جان چھوٹ جائے. کیونکہ شراب میں جو شخص ملوث ہے، پہلے سے جو شراب پی رہا ہے، اگر اس کو سگریٹ دے دی جائے تو وہ بہتر ہے شراب سے، کیونکہ شراب تو بہت زیادہ کباڑہ کرے گی، اور سگریٹ ہو سکتا ہے اس سے کم کباڑہ کرے اس کا، اور اس کو کم نقصان پہنچائے. یہ تھی وہ چیز کہ دونوں کے مابین اس کی حمایت میں بھی اور مخالفت میں بھی دونوں طرح کی باتیں جو لوگوں کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن میری طرف سے تو یہی پیغام ہے کہ جو لوگ پہلے سے ان فلموں اور ڈراموں میں مبتلا ہیں اور ان میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور موسیقی میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور انڈین فلموں کے جو ہے وہ اداکاروں کے جو ہیں عاشق ہیں اور ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، وہ اس سے تو بہتر ہے پاکستانی ڈراموں اور فلموں اور انڈین اور امریکن ڈراموں سے بہتر ہے کہ آپ اس غازی ارطغرل کو دیکھیں. بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا. اور میرے چینل چوہدری معاذ شاہد کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.